नमस्कार हो. म्हगेलें नांव रवींद्र शेण आहे. हांव आज आमगेले बोरिवली GSS प्रेसिडेंट जावन आसा. सो आमी हे प्रोग्राम आज स्पॉन्सर केलेलो आसा. पण लायक जेन्ना रेस्पॉन्स आसा पण आनी जेन्ना केन्ना पळोवंक म्हणल्यार तशे मुवी जाल्लेले आसा. पण या एक हार्ट टचिंग मूवी आमची गेल मूवी इतला एक डिरेक्शन असतले म्हणून हांव एक्सपेक्ट करनाशिल्लें. आय थिंक हे कोण पळयत की तांगेले फॅमिली बॉन्ड्स मस्त लायक जातले आनी तांणी तांगेले आनमाक आनी सगळे म्हालगड्यांक भारी लायक करून ट्रीट करतले ती कॉन्शियसली बिकॉज दिस इज अ रियालिटी. मस्त घरान जाता या मेगेल माव रिसेंटली गेला अँड म्हाका मस्त कनेक्ट जालें हे मूवी की what the family goes through after the death of a person. So I think people should watch this, be aware, and treat people well when they are alive. So yeah, 15 to 20 days before the movie kai. If with this much limited means and preparation, if this kind of movie can be made, I'm wondering Amchigel movies can go to the next level with the necessary support. तर आमचेगेला ना अनेक आमचेगेला सपोर्ट करका फिनान्शियली बरें आमी सपोर्ट करचे करका आनी तुमी आमकां सांगता की आमी ते कशें करुयात म्हणून आनी अशें आमी एक दुसरे सपोर्ट केल्यार मात्र हे नेक्स्ट लेवला वचत. अँड हाजे थ्रू आमी आमगेले कशें मेसेज दिवचे आसता कम्युनिटीक आनी आमगेले प्रेझन्सा बद्दल सांगयात तेवय दिवयात. सो ऑल ऑफ अस शूड कम टुगेदर. आय ट्रुली वॉन्ट टू contribute in some meaningful way and you should tell us how we can do that, but truly honored that ek amchigel movie itl beautifully tumhi kella for the entire team. Devdas Naik, Savkur Mam, the Anam Zalil characters, Sakrani, each and every one, but special mention to the parents of Anuj who acted in this wonderful movie. I'm touched. I can't tell how many times I was so emotionally touched of this movie, and I look forward to many more such movies. So kudos. It movie, it emotional movie, and very proud moment for all the JSBs की बार लायक अस पिक्चर अशी दिसता आमगेले रियल लाइफान तो कशी आसा तशी केला स्टोरी. इट लायक I would say this is a revolution in Konkani cinema made by a 28-year-old young generation. मग तांकां या पुरा कल्च म्हणणारी कष्ट या जनरेशन पण ह्या हाणे अशी कोण दाखयलाय. हॅट्स ऑफ टू हिम अँड ऑल द टीम. Fantastic movie. Nice watching it. A very important life lesson to be learned. आणि सगळा पशी बेस्ट आमची गेल्यान तो. सो आय एम व्हेरी प्राऊड. फर्स्ट थिंग आमचीकल मूवी फर्स्ट टाइम पळोवच्या मेळटा आसा हाजे भशेन ओळखूची म्हाका कसने ना म्हळ्यार आमी कसने इतले विचार करनी म्हाका ते आयकुनूच आमचीकल मूवी म्हणून हांव फर्स्ट टाइम म्हाका पळोवपाची आणि जे मेसेज डिलिव्हर केला थ्रू द मूवी वॉज व्हेरी इम्पॅक्टफुल. आय मीन द होल थिंग आय जस्ट लव्ड इट. आणि म्हाका इतलें सांगचें आसा अशीच आमगेल पुरा JSB कम्युनिटीन तूं अशी टॅलंट एकूण एक टॅलंट आज आयकुच्या मेळ्ळें पळोवच्या मेळ्ळें भारी खुशी जाली. सगळ्यान भारी लायक काम केला. स्पेशली आय लव्ड रघु अनुज नायक. I am really happy to see the way I have seen him before. तांगेल क्राईम पेट्रोलला पळयला मस्त कडेन हांव तांकां पळयला बट जाल्यार आईचे जे आमची केले तांगेल परफॉर्मन्स आसा पळय ताचे भशेन लायक कसने ना अशी तांणी सुमार मुवीज कोरका म्हणून हांव एंच तांकां सांगता All the best for the future. Like thumbs up. भारी सुंदर एक्सपिरियन्स मेळ्ळो आनीक भारी सुंदर काम जाल्लें आसा आनी कोंकणी आमगेले मुवी पळोवचे भारी आनंद जालो. आय विश हिम ऑल द बेस्ट. रोज लायक जाला पिक्चर. मूवी भारी लायक आशिल्ला आणि आफ्टर अ लॉंग टाइम विथ लायक मूवी पळयत आसा त्यावेळी आमचे गेल्यान सो ऑल द बेस्ट टू द टीम आणि अनिकेत अवॉर्ड्स घेयाची अँड ऑल द ऍक्टर्स कंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू. मूवी मस्त आवडले. भारी लायक स्टोरी. I came here to watch this movie with my parents and it's been a wonderful experience. कोंकणी भाषेन तो हे फर्स्ट फिल्म आणि भारी लायक पण काढला. I think all children should watch this movie. All the actors have acted very superbly. I'm not since my childhood till date. Whatever Hindi films, nataks, Marathi natak, or any whichever I've seen till date, this type of story was really I've not come across, and this is the first time and super one. फिल्म इतलं हॉट स्क्रीनार पळयत म्हळ्यार फर्स्ट टाइम भारी लायक आशिल्ले पिक्चर आणि कोंकणी पिक्चर म्हणून आमकां आनीकय खुशी जाली. आणि आमकां आमी गांवां आशिल्ले पुरो मुलके देवस्थान कडपाडी देवस्थान पुरो आमी पळयलेले. हांव थंयचीची मंगळूरचीची सो म्हाका
ते पुरो पळोवन भारी खुशी जाली आता आनी पण वचा म्हण दिसतच ते म्हाका आता हांव मनांत इतली खुशी जाली आय नेवर dreamt that this type of action will be taken by, and this is what is yearly आमगेले लायफ जावचे हे दाखयला भारी खुशी जाली म्हाका. It was an amazing experience. It's very rare that you find any movie with such good writing, and the best part about this movie is that it was completely realistic. I can imagine all of these things happening in any family, and I have seen these things happening in a lot of my relatives' families and everything. And even my dad has gone through something like this, so it was very, very, very real. And I would actually recommend this movie to anyone. तो आता बरयलेला आहे आणि स्क्रीन प्ले डायलॉग्स ते बारी लायक आसा आणि मन हाका एक आमगे संसार समजावन अशें एक विशय आसा तांणे दाखयलेलो आसा भितर केला आमकां बत नापणात उडगास येता असो की प्रत्येक जिवना भितर अशे प्रसंग येवचे आसा ते दाखोवन दिले आसा ताजे निमते आनी मुखेल जनांगाक हातूंत काय तरी आमकां शिक्षीत आसले काय विशय जावन आशिल्ली ती आणि तर पण पिक्चर पळोवन भायर आयलींत मात्र भारी लायक पिक्चर ह्या तुम्ही कितलीकी जाणांला हाजी फुडें आयकून आसा बरो आज हांव बापास एक पंत सांगता आणि असल मूवी असल आर्ट आमची गलेले एक थिएटरा पळोवचे एक विंगड चंदाई आणि होड विषय कसं म्हळ्यार आमची गल जावन आम्ही असल पिक्चराक 110% नाही 200% सपोर्ट करता थिएटरांतल्यान भायर आयली कितलीकी सिनियर सिटीजन्स 70-80 इयर्स ज्यान वरेके सांगता आसाची 100 रुपये काही नाही 1000-2000 रुपये दिल्ली म्हणून जाल्यार ह्या पिक्चर पळोवची वर्थ आसता दुडवा प्रश्न नाही मुख्य सांगचे कसं म्हळ्यार मेसेज इतलेची की आमगेलोची अनुज म्हळ्यार आमगेलोची आता देवदास आमगेलोची त्या पिक्चराक आम्ही सपोर्ट करता जालतितली सपोर्ट करता जालतितली स्क्रीनिंग करता म्हणून हांव पुरा जाणां रिक्वेस्ट करता आणि म्हाका सगळ्याक येता व्हड खुशी म्हळ्यार कितलीकी वर्ष फुडें दाखोवन अनुजा लोटू क्रिकेट खेळ नायलो आज ताका त्या थिएटरान तूं त्या हॉट स्क्रीनार पळोवचे एक चंदाय विंगडाची सो बेस्ट विशेस टू अनुज बेस्ट विशेस टू देवदास अँड टू टीम दर्पण थँक्यू सो मच